Mayong buntag mga surtres, hanay na puta para mahatag og mga kombinasyon para sa surtres og sa STL og sa nakadaog kahapon. Congrats sa tanan nakadaog STL og 3D or surtres. Congrats sa iyo. Sayo ta upload mga ka-surtres kay burnout dire mo na nga. Share mo sayo taron na. Karon matag ta mga kombinasyon para karon lawa og sa rasultiyon ta. Unang kombinasyon na to 5 hitre target rumble tay isa short race tay isa STL. Ikarong kumpi na to 6 for 1 target o rumble tay isa short race tay isa STL. Pika pa mga short race. Ikatulong kumpi na to 0 3 5 target og rumble tay isa short race tay isa STL. Pikapan mga ka-surtres. Kay kung dili ta ka-upload og unya mga ka-surtres, baliki lang taya nyo niya. Baliki lang taya ninyo ni. Ito sa atong is kalira. Kay namong gikuan diri nga burnout mo sa kadlaw diri. Muna nga kung dili ta katag og pahabol unya, baliki lang taya na atong mga number. Kay basin og mo update ra pud ko og basta nalay kuan mobalik lang kuryente dire. Mura na mga ka-surtres ha. Atong eskalera na to 0 8 9 target rumble tay ini sa surtres tay STL. Kana magigikuan diri mga ka-surtres nga burnout kung sa kadlaw kay magkayo ko sila. Muna nga nagsayo lang nag-upload para napatay makuan para maka-update pagkakuan ko ninyo kay basin og dugay ta mo po din ta kuan kay mag-burnout na. Atong doble karon na to kani stilan niyo naman ka-surtres ha. Basin og parag unit ani aw magayo nga katiyam-tiyam tani target rumble tay isa surtres na tay sa STL. Kaya pa na mga surtres basin ni ay regalo para sa Pasko. Regalo para sa Pasko. Atong regalo ni mga ka-surtres kani mga ka-surtres 1 0 7 target o rumble tay ina sa surtres tay sa STL ang atong regalo. Ug kana ra ka-surtres og salamat sa paglantaw ha. Mga nganyo, i-share lang og sa atong kuan paki-subscribe. Thank you mga ka-surtres.